There were only a few of these engagements I had been with, particularly to our division, the division of Cagayan de Oro. Like, we have cases of child abuse in the school. What do we do on it? We do have the DepEd orders, we have the memorandas from the region to the division, but it's not something that we were really prepared for. To schedule the teachers, because there was that DepEd issue once not to disturb, not to conduct training during school days. And of course, we opted to have it conducted during Saturday or Sundays, and that's what I did. Hindi talaga magawan mo ng 100% participation. Kasi of course, that Saturday and Sunday, the pupils are always ready to accept any information from us. Makasabot sila. How about the parents? Muna siyang usa sa among concern. Unta, the parents will get involved, not just in the survey. You should be always at the back of your kanang children or your child or your son, your daughter, nga sige kag back up sa iya. Time. Dako kay siya nga factor nga makaingon jud ka nga lisod kaayo, especially in delivering the things that you have to deliver, like kana mag-roll out ka sa mga IEC materials o sa katong mga trainings nga i-share unta nimo sa imuhang mga kauban. Makaingon ko nga ang challenge, nganong challenging kayo ang time, ang oras tungod kay we are teachers. As a teacher, murag na among nakita ba nga lahi ra ang group activity compared sa si teacher nagsige rag tudlo-tudlo kay mas ma-internalize nila. Pero kana manggong sitting listening ang ubang bata dili kay nila ma-internalize. Whereas kung si SPG ug si GPTA, General PTA officers, sila ang mag-appeal sa kanang simulation, mas ma-internalize nila dali ang pag-spread. Kinahanglan ma-involve na to ang mga bata, especially ang mga SPG. Collaboration sa foundation, sa IKP with the Save the Children Foundation. Hindi kasi pwede ma-solve ni DepEd na mag-isa ito. We really need to collaborate with one another in addressing the issues. What I like the most is yung capacity building workshop given to the different agencies in which I take an active participation. I was able to gain knowledge and skills in addressing child cases. Nakabalo na mi unsaon pag-handle, especially last year nga amo ang child protection kay among gi-strengthen. So nakabalo mi unsa ang proper procedure sa pag-handle sa mga bata nga gadalon sa amuan ni Ma'am Tessie. Since aware ko sa social media nga danger, mas confident ko mag-explain sa parents or sa mga stakeholders namo, especially sa kids nga naaiingon ani nga mga sistema sa social media. After sa mga trainings na gihatag sa Safer Kids PH project, I consider myself as more proficient in terms of helping our children and championing the rights of our children. Kung ako lugar as the Child Protection Focal in Pedro Oloy Roa Senior High School, ako yung maistorya, makaistorya ko, makaingon ko nga kabalon ako sa akong trabaho. We are deeply grateful for the collaboration that Safer Kids and Save the Children Philippines has extended to us. It's really of great help. It's really impacting already in our community in the school. Thank you kaayo sa Safer Kids PH project tungod kay natabangan mi nga makapacitate na mo ang among kaugalingon aron makahatag mi og maayo nga serbisyo para sa among mga estudyante. Nagpasalamat lang kami sa Sacred Heart Village Elementary School teachers nga usa kami sa gi-adapt ninyo kani nga programa. Thank you gid kayo kay daghan kayo mignatun-an sa mga labaw na tong mga gipanghatag nga mga kuan pud sa amuha kanang mga information drive. Salamat kaayo from the Department of Education, Division of Cagayan de Oro City. Daghan kaayong salamat for this opportunity.